benvenuti in questo nuovo video. Regà, oggi ci andiamo a vedere l'episodio numero 11 di Girl Rules. Ebbene sì, siamo praticamente giunti alla fine di questa serie che abbiamo aspettato per tantissimo tempo e che ormai sta per giungere alla fine. Voi sapete molto bene che io vengo dal fan meet delle Amy Bonny, il primo fan meet di gele thailandese in Europa, fatto nella mia città, tra l'altro, ossia Roma. E sapete molto bene che quando ci vediamo qualcosa insieme, o vi faccio vedere l'oggettino misterioso, oppure mangio qualcosa con voi. Raga, oggi non c'è l'oggettino misterioso, oggi vi faccio vedere questa, la prova vincente, che finalmente ce l'ho fatta ad incontrare le Amy Bonny. Guardate quanto sono carine, ovviamente dovete guardare loro, non me, che io paro un procione uscito da un tombino, ma loro sono veramente, veramente molto carine. Non vi preoccupate che poi farò un video dedicato dove vi racconterò un po' tutto quello che è successo, anche se poi sui miei social metto qualche sprazzo di video quella, ma non vi preoccupate che poi farò un video un po' più ricco dove vi darò anche un po' quelle che sono state le mie impressioni, quelle che soprattutto sono state le mie sensazioni. Detto questo, che bello raga, che bello, speriamo di avere altre occasioni ed è per questo che lavorerò tantissimo per fare ciò. Detto questo, io direi subito di cominciare, ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, ma io lo so che vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevo Nascere, che sapete bene non deve mai mancare. Sempre se lo trovate date anche una bella cintina al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. Raga, io direi subito di cominciare, fa caldo, c'ho il ventilatorino, c'è sta un'ondata di ciclone tropicale qua a Roma, sembra veramente di stare a Rio de Janeiro e io non gliela posso già fare. So che la finestra è aperta, quindi cosa sentirete? Di tutto e di più, qualsiasi cosa, la qualunque, potete pure sentire forse il mio cane, mia madre che urla, mio padre, tutto, tanto ormai sapete che queste reaction sono di casa, sono come se le facessimo veramente insieme. E adesso per cominciare, voi sapete molto bene che quando ho messo gli occhiali, raga, che sono luridi, raga, mamma mia quanto sono luridi, perché ci ho pianto, ci ho urlato, ci ho sudato, ci ho dormito sopra, sti occhiali ormai non gliela fanno più, quindi sono sempre luridi, ma così luridi che non gliela fanno più, raga, stanno sempre lì che mi guardano, come vedi che fai, ci pulisci o non ci pulisci, ma non li pulirò, non vi preoccupate. E inizia il momento della reaction. Raga, veramente però non ci vedo, mi pare che sto svenendo. Allora, ecco, partiamo subito con la disgrazia, ricordatevi, ecco. Ricordatevi che loro due avevano litigato. ก็เลยต้องแคนทั้งหมดมึงก็ถามกูก่อนดิถามไม่เป็นงานอ่ะงานไหนกูไม่ว่างมึงก็ไปหาคนอื่นมากำกับแทนดิวะกูจะไปหาใครมากำกับอ่ะปิมลูกค้าเข้ามาหาเราพอเขาชอบงานมึง Capirai poi raga, quando stai incazzato non ti capisci, non trovi una via d'uscita, กูแบกหน้าไปขอโทษลูกค้ากูต้องสร้างเรื่องโกหกบอกเขาไม่ได้ว่าที่มึงไม่รับงานที่ภูเก็ตเพราะมึงต้องดูแลแบมบี้เฮ้ย E calla. คนเราก็ต้องมี Ma parte il vaffanculo. แล้วกูไม่มีเหรอกูก็อยากมีชีวิตส่วนตัวเหมือนกันแต่กูต้องอยู่รับหน้าแทนมึงนี่ไง Vabbè, io come ho detto l'altra volta, qui si stanno un po' a dare tutti a schiaffi al buio, capito? Come stanno dentro una stanza, si stanno tutti a ไม่ต้อง schiaffeggiare. โทรมาหากูไม่ต้องมาร้องไห้กับกู Ah, devi calmare, c'ha avuto un momento deve. กูจะไม่เป็นหมาให้มึงละ Beh, sta esagerando pure lei, come avevo detto. ถ้ากูเลือกชีวิตผิดเดี๋ยวกูรับผิดชอบชีวิตตัวกูเองกูจะร้องไห้คนเดียวมึงไม่ต้องมาปลอบกูแล้วถ้ามึงเหนื่อยอ่ะ Partono le lacrime quelle virili. เออ L'ha presa bene, eh? กูจะถอนหุ้นออก Vabbè, มึ ma ง cap- ก็ไปหาโปรดิวเซอร์ใหม่แล้วกัน vabbè, ma che cazzo di palle però. Beh, vedo che è andato bene questo dialogo, molto costruttivo. Bene, bene, si parte bene. Ecco, Broken Girl. Titolo una poesia, eh? Ricordiamoci che è ritornata la mamma cacacazzi di Mirk, cioè di Sasha. ไปเล่นเป็นสายลับได้เลยเนี่ยเวอร์มากแต่เรา E che
romperà le bolse in questi ultimi 2 episodi, ma come ogni GL che merita, raga. Dobbiamo avere la disgrazia fino alla fine, cioè non possiamo mica andare รู้ไหม bene. ว่าการที่แฟนชมเนี่ยมันทำให้ Calcolando che l'altra volta avevo detto meno male che con loro sto tranquille, เธอได้เล่นหนัง perché non niente che le può scalfire, invece non mi torna la madre, la cacacazzo. แล้วไงว่าถ้าเลือกได้เราก็ไม่มาอยู่ตรงนี้อะเราจะเลือกมีแฟน แล้วก็นอนกอดแฟน แล้วก็จะจุ๊บแฟน ไม่ได้ชาเดี๋ยวหน้าเลอะ ไม่ชอบเหรอ เดี๋ยวหน้าเธอเลอะเธอแต่งหน้า พ ต้อง ร้อมหนึ่งที ทำไมจะใส่ชุดนี้ล่ะ งานเนี้ยมีแต่ผู้กำกับผู้จัดดังๆทั้งนั้นทำไมไม่หาชุดให้มันสวยกว่านี้หน่อย Ma la madre chi ci ha chiamata? Io non ho capito. ชาก็ชอบด้วย Anche perché ricordatevi, come vi ho detto, che la fine della storia della novel di Girl Rules è totalmente diversa. Cioè quello che abbiamo nella novel è finita nel 4º episodio. Tutto il resto è stato imbacuccato, เนี้ยงานใหญ่ แม่อยากให้ชาเห็น Senta signor Guardi, già mi sento molto in forma, vede di andarsene a fare in culo lei e chi se l'ha rimandata in Bangkok? Ma dove stava questa? Non c'ha il fidanzato? ใส่ชุดแบบเนี้ยใส่ไปก็ดับกันพอดี คนอื่นก็เอาไปกินหมด หลังจากนี้ช่วยส่งชุดของชาให้แม่ดูก่อนออกงานทุกครั้งด้วยนะ Ma chi cazzo è la madre? Cioè, sì, ho capito che è la madre, però chi se ne frega? Cioè, voi sapete come la penso riguardante le questioni parentali. จะได้ดูลุคนึงอีกนะ นางเอกไม่ต้องหวานเสมอไปก็ได้นะคะแม่ แต่แม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ไง Sti cazzi! Ma che vuol dire? Ma perché ma adesso c'ha potere decisionale la madre? แล้วก็แม่เอาคนของแม่มาด้วย ก่อย่าเขา Ma banda Bazzotti si è portata la madre, ma che è? Oggi sono nera, io già ve lo dico. มันก็ต้องมีทีมงานเพิ่มลูก เนี่ยต้องให้มืออาชีพเขามาช่วยดูแล Ma Golia, ma non la puoi mandare a cagare? พี่จะทิ้งพี่ปิงไปจริงเหรอ Beh, แล้วมันเคยสนใจที่ไหน มันเคย Non mi voglio esprimere, va, prima fammi vedere come va sto episodio, capito male. ว่าเขาแคร์พี่นะ แต่เขาคงกลัวเสียความรักไปเหมือนกัน ชีวิตมันก็ต้องแลกปะมันไม่มีอะไรที่ได้ทุกอย่างอะแล้วถ้าเรื่อง non è vero, ma che cazzo stai a dire? Ma questa ogni tanto qualche super cazzo la parte. ในวันที่พี่ต้องเลือกงาน แพลว่าแพลเข้าใจนะ แต่ก็คงเสียใจเหมือนกัน Ah, brava, però mi piace perché gli sta a fare un discorso di ragionamento. พี่มิน Pensavo che stesse a sentire pulsazioni, che ne so io. Di solito quando fai così è perché poi senti pulsazioni. เราเหลือแต่ความเป็นเพื่อนดูบ้างนะเผื่อพี่จะเข้าใจพี่ปิมบ้าง Ma sì, i suoi tipici litigi quelli tra amiche quando te lo del culo, dai. เราไม่ได้มีปัญหากัน Ah, no, no, diventi la grattata famosa di corna. มีปัญหาอะไร แพลอยากให้พี่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนแพลอยากให้พี่ไปเจอสังคมแพลอยากเอาไปอวดเพื่อน ได้สิ È cagata sotto, eh. เดี๋ยวตามไป พี่ ขอบคุณนะที่เป็นเรื่องเดียว Una bella parola, non stressarti, un po' come quelli che ti dicono non pensare, mi raccomando, quando pensi troppo, no? ฟังมาหลายเรื่องแล้วนะฉันรู้จักพี่เขาตั้งนานแล้วพี่เขาโปรดิวหนังที่ฉันชอบหลายเรื่องเลย ก็ลองส่งบทให้พี่อ่านดูสิ ช่วงนี้กำลังมองหาผู้กำกับใหม่ๆอยู่พอดี แบมบี้อ่ะเขาพูดถึงเราไว้เยอะเลยนะ ไว้มาคุยกันที่ออฟฟิศเนาะ ได้เลยค่ะ ไว้เดี๋ยวปริมส่งบทให้คุณนะคะ พี่เข้าไป Lo so raga, non riesco a essere tranquilla con nessuno stasera perché ho paura che mi viene l'incularella dietro l'angolo. ฉันได้ทำหนังกับพี่เขาจริงๆว่าจะฝันเป็นจริงอ่ะ แกต้องทำได้แน่ แกจะได้เป็นผู้กำกับหนังตามฝันแล้วนะ เตรียมบอกไอ้มินนะ ให้เปิดบัญชีรอเลย เพราะบริษัทแกจะทำรายได้เป็น100 ล้านแน่เลย Se io potessi di. ยังไม่ดีกับมินอีกเหรอ ทะเลาะกันเรื่องไร้สาระ เปิดบริษัทกับเพื่อนก็แบบนี้แหละ แต่มันขอลาออกไปแล้วนะ ขนาดนั้นเลยเหรอ Ma no, che non la lascio. Oh, raga, sembra che sto a fare la reaction dentro una bolla, una serra. ยังไงฉันก็มีแกอยู่แล้วนี่ เนาะ เดี๋ยวพี่ Sì.
Questa è la prima parte comunque dell'episodio. ไม่ต้องคิดมากหรอก ไป รีบเข้าไปข้างในกันดีกว่า เขาจะแถลงไลน์อัพ A me quando Bambi fa sta faccia non mi convince, c'ho paura, arriva l'incularella. Oddio, ครับ ไม่ได้ตั้งใจทำ che è successo? ไม่เป็นไรแบมบี้ขาดเลยอ่ะ โอ้ไม่เป็นไร แกรีบเข้าไปเถอะ ฉันจองที่นั่งติดกับพี่จินนี่ไปด้วย แน่ใจนะ โอ้ฉันจัดการเองไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไรไปเลยเร็วเร็วเร็วเร็วสิ Ma che cazzo è successo? Vabbè, mica sei cagata sotto, gli sei rotto il vestito. Fatemi vedere il vestito scelta la madre. Comunque non ho capito perché la gente ha guardato Zanna, gli si è solo sgalato il vestito. Ma che so, durombe? Anna, so durose. Vabbè, un po' un vestito di merda. Cioè, non è che sta Milk sta bene, pure con la busta della monnezza. Però era più bello quell'altro. เนี่ยเหมาะกับชามากเลยนะ ดูอินเตอร์ดิ ค่ะ ก็สวยดีค่ะ Goya c'ha un vaffanculo incastrato nella trachea che si vede palesemente. ไม่ต้องเข้าไป เดี๋ยวให้คนของแม่จัดการเอง แม่จ้างมาแล้ว แต่หนูก็มีหน้าที่ดูแลชาชาเหมือนกันนะคะ ไม่เป็นไร งานเนี้ยเป็นงานใหญ่ ให้คนที่มีประสบการณ์ดีกว่า แล้วอีกอย่าง แม่ก็เคยขอไว้แล้วไง Alla signora stai dando un'altra battuta? เมาเอา Come vero Dea? Sfonda questo telefonino. คนก็พูดได้ทั้งนั้นแหละ แม่ขอกันไว้ก่อน Ma di che cosa? Oggi una super cazzola dietro l'altra stanno dicendo. Vedete, Goria c'ha sempre il giacchetto scazzato. ลิมเข้าไปในงานแล้วอะ เป็นไรอ่ะ เราก็ปงขาดไปโดนอะไรมา Sto vestito è rimasto nella storia. Ma quello che come cazzo ha fatto a acciaccargli il vestito? No, amore di casa, Bambi, ti prego, non mi piangere che sono sensibile moltissimo in questi giorni. เฮ้ย Incredibile. เป็นไรอ่ะ Vi ricordate, Goria e Bambi all'inizio non si potevano vedere perché c'aveva una cottarella la stessa persona? Oh, amore, non ti prendi le colpe che non c'hai. Purtroppo la testa va per cazzi sua, regà. Lo so molto bene. ฉันเหนื่อยอะกอย่าทำไมฉันมีแฟนดี แต่ฉันถึงไม่มีความสุข Ma non vuol dire niente, tesoro. ว่าปิ่นกับมินทะเลาะกัน Perché Bambi sicuramente deve risolvere delle cose sue interiori. Ecco appunto, mazza lo sto di. Che lei poi dopo vede riflesso in quello che le succede attorno, ma in realtà non è così. ใช่เหรอ ใช่หรอก เขาเป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวเคลียร์กันได้ Brava Goria. แล้วปิ่นจะต้องเลือกระหว่างฉันกับ Il sistema il vestito, brava. Che bello, mi piacciono queste cose. Ma che cazzo dici, Bambi, la faccia di Goria? State ferma che se te modico la coscia. Una tragedia, eh? เธอรู้ไหม Poi alla fine va sempre un po' a finire così, no? Ti vai a confidare con quella persona che veramente non pensi di poterle mai dire qualcosa. Il fatto è che, come ho detto fin dal principio, Prima e Bambi si sono messi insieme basandosi su un qualcosa che era non all'attivo, perché era basato sul passato. Quando poi non parli bene, cioè tutto già inizia in questo modo, tutto il resto è molto instabile, poi non si parlano, Prima fa per la tangente, Bambi va da una parte, stanno su due rette parallele entrambe, no? E questo è il problema. Parlatevi, mannaggia la miseria!
แค่รับรางวัล Sta andando per la tangente Bambi, no? Come prima quando ha fatto la scelta del lavoro, dice io mi devo prendere cura di Bambi perché non può stare da sola in questo momento. E poi vabbè c'è stata Min che sta incazzata, poi lei è un po' sgravato, però tanto quando in questi momenti è difficile gestire tutto, tutte le emozioni. ฉันว่า Vai Gloria, อยากมีเธออยู่ข้างๆในวันที่เขาประสบความสำเร็จนะ brava. Il fatto è che se deve convincere lei. Che c'è voluto 2 secondi? A che filo? ขอบใจนะ ก็เห็นบอกว่าอยากเป็นเพื่อนกับฉัน เป็นให้เรานี่ไง Incredibile, eh? L'amicizia che non ti aspetti. Bellissimo, però mi piacciono queste cose. Forza, Bambi, forza! แล้วเธอกับชาชาเป็นไงบ้างล่ะ เห็นว่าแม่เขากลับมาแล้วนี่ กลับ Ecco, มาแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นแม่พักหรือแม่มัน Ma è una stronza, ma non è un angelo, un demonio, è una stronza, สู้ scusatemi. ได้อยู่แล้วที่ถ้าไม่ติดว่าเธอคบกับชาชานะ ฉันจะเชียร์เธอให้ปิ๊งไม่เอาอ่ะ ตัดแล้วตัดเลย เธออะเหมาะกับพี่ปิ๊มที่สุดแล้วอย่าทิ้งพี่ปิ๊มไปไหนนะ sotto dice Goria. Ma chi meglio di Goria? Oh. Forza Bambi, su, ascolta un pochettino, fai pace con te stessa. Bisogna far pace con se stessi a volte, saperci anche convivere con quella parte difficile di sé. Ti puoi vantare perché c'è la ragazza più grande. Quella è palesemente camomilla e zenzero, quella che mi servirebbe a me adesso. พบกับไอ้แพลวได้ไงเนี่ย สวยก็สวย เลิศก็เลิศใช่ไหมพวกมึง Perché che vuol dire che mi rolla il cesso? Che vuol dire? Infatti sì, che mi siete in merda. พวกผมแค่อยากรู้ว่าพี่มาคบกับเด็กอย่างมันได้ไง ก็ครบแล้วสบายใจทำให้พี่ยืน Ma che cazzo di domande sono? Ma che oggi è la puntata di chi vorreste mandato a fanculo per primo, mi sa, eh? สวยแล้วก็น่ารักด้วย Che è successo, mo? Non è แฟ contenta? นเก่าพี่กับไอ้แพลวอะใครสวยกว่ากัน Comunque, Preu, scegliete l'amici la prossima volta. แพลวสวยกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าแฟนเก่าพี่เป็นผู้ชาย E quindi? พี่เขาเพิ่งเทิร์นอะงั้นพี่ก็เป็นใบอะดิ หรือพี่เป็นนอนไบนารีปะ พี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอะมันต่างกันไงหรอคืออย่างนี้พี่ ถ้าพี่เป็นใบอะพี่ก็จะชอบได้ทั้ง Ah, vedete, facciamo anche un po' di เป็น cultura. นอนใบอะคือพี่แค่ไม่ได้อยากให้คนมาจัดอะว่าพี่เป็นเพศไหน หรือจริงๆพี่มีแต่แพล È buono però, questo è un po' di cultura che non fa male. Vedete però com'è Girl Rules, eh? Hanno fatto, ci hanno messo anche un po' di educazione. Ma che quella era incoglionita, non capisce niente. Quando ti spiegano queste cose per la prima volta stai tipo come non sto จะ capizzo. บอกอะไรให้ที่สำคัญอะพี่คือใบคนแรกของมัน พอเลย หยุดได้ละหยุดจนยังมาทุกคนมาเชิญแก้วให้กับความรักของพี่มีกับไอ้แพรกัน Comunque dopo sta tavolata non si parleranno, più si bloccano tutti. E che cazzo? คุณน้าที่พามาเจอเพื่อนอะตอนแรกนึกว่าจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องซะแล้วอายุห่างกันขนาดนั้น แพลวขอบคุณพี่มากกว่าที่ยอมเข้ามาอยู่ในโลกของแพลวอะ พี่อยากอยู่ในโลกของแพรอยู่แล้ว ยิ่งได้มาเจอเพื่อนแพรได้มาเรียนรู้แพรพี่ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากกว่าเดิมอีก No, ma allora voglio dirmelo male, stiamo quasi alla fine della seconda parte. คือพี่เป็นคน Posso dirlo? Meno male? Me lo fate dire oppure mi date subito la batosta nella terza parte? ตอนแรกพี่นึกภาพของเราสองคนไม่ออกเลย
ว่าพี่จะไปอยู่ในชีวิตแพลยังไง หรือแพลจะไปอยู่ในชีวิตพี่ยังไง แต่ตอนนี้แพลมันเริ่มชันแล้ว ช่วยอยู่ทำให้มันชันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ Ecco, questa è una bella frase, vedete, vuol dire che l'ha aiutata a capire e comunque a non perdere il focus del ragionamento, del raziocinio che è fondamentale, eh? Una cosa che Bambi e Prima in questo momento non hanno proprio singolarmente parlando. Madonna, raga, vedete adesso Bonnie là dentro al telefonino dove sto a guardare la puntata e averla vista, raga, cioè non riesco più a... non riesco a realizzarla questa cosa, però posso dire... Oddio, mo che è? ไอ้มีนรู้ยังไม่แน่ใจอะพี่ วันนี้ไม่เจอพี่มินเลย Ma mi fate sto regalo che prima alla fine da The Girl Rules, non mi fate sparire Amy, scusatemi, กับพี่มินเป็นเพื่อนรักกันนะ สร้างบริษัทนี้มาด้วยกัน ที่พี่ได้เข้าชิงอะ Dai, infatti parlate, smettetela, ascoltate Bonnie che c'ha ragione, date... e poi riportate indietro Chris. เราไม่ได้อยากได้รับความรักจากเขาขนาดนั้น อีกอย่างนะ เราก็อยู่คนเดียวมานาน ไม่ได้รู้สึกขาดแต่ก็ไม่อยากมีปัญหา Non capisco la madre che cosa cazzo vuole dalla figlia. Cioè, fondamentalmente abbiamo capito che la vuole controllare sicuramente. Però facendo così. แรงไปเปล่า ลองคิดดูดีๆแล้วกัน ไม่อยากเป็นตัวปัญหา เราไม่เคยคิดว่าเธอเป็นตัวปัญหาเลยนะกอย่าทุกวันนี้ที่เรามีความสุขได้อะก็เพราะเธอนะ So i miei cuori di panna questi. ลองดูไปก่อนแล้วกัน เผื่อแม่เขาจะเข้าใจมากขึ้น Ma io voglio sapere tutta sta comprensione a Golia da dove cazzo lei è uscita nei confronti della madre che è palesemente una stronza, lo ribadisco. หรือว่าแฟนเนี่ย ก็เข้ามาเติมเต็มชีวิตได้ Quindi? เรามาเปิดตัวกันไหม Oddio. เอาจริงดิ แม่เผื่อไม่ยอมแน่ นี่แม่บอกเธอเหรอ Digli di sì, Gloria, eh? Ah, brava. Mo ci pensa, sta mannalla a fanculo. ถ้าเธออยากเปิดตัว ยังไงแม่ก็ห้ามอะไรไม่ได้ เราก็อยากให้คนรู้เหมือนกัน แต่เราก็เคารพกันนะ Ma non è che dovete rispettare, non è che devi rispettare la decisione di Gloria. Il fatto è che purtroppo c'è stata madre che rompe le palle. ใครจะไม่อยากให้แฟนอวดล่ะ Ah, brava. งั้นเรามาอวดกันไหม Quanto so carine loro due, raga. พร้อมตั้งแต่มีแฟนคนดังละ Hanno messo la foto? Bene, brava. Così si fa, faccia da madre. Tieppi e porta a casa. Faccio pure un retweet e un commentino. มินไม่ได้ดูคิวให้ปิมแล้วค่ะ เดี๋ยวมินส่งคอนแทคให้ติดต่อปิมโดยตรงเลยดีกว่า ส่งผ่านเบอร์นี้ได้เลยไหมคะ ได้ค่ะ พี่จะเห็นพี่จริงๆหรอ ก็มันเทพี่ก่อน Vabbè, questi sono bambinate pure queste, eh. แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไง แล้วนี่แกจะเข้าข้างใครเนี่ย ต้องซัพพอร์ตพี่ดิ Vabbè, anche a fa พี่ così. อยู่แล้ว ก็ซัพพอ Vabbè, ร์ต però ti fa pure ragionare. Che ti deve dare sempre ragione. คนหนึ่งก็เหตุผลอยู่ที่ว่าเราจะแคร์ด้านไหน แต่ตอนนี้พี่อยากได้แฟนที่ซัพพอร์ตพี่ ไม่ใช่แฟนที่รับถูก โอเค แพลเข้าใจแล้ว E però non va bene manco questo. อยากจะพูดอะไร พูดได้หมดทุกอย่างเลย แพลพร้อมรับฟัง คนเราเขามีแฟนไม่บ่นเพื่อนให้ฟังไม่ใช่หรอ ก็ใช่ไง เพราะฉะนั้น แกต้องแค่พยักหน้า เห็นด้วยกับพี่ Allora, diciamo che quello potrebbe anche essere fatto in un altro contesto, via. Se volete solo annuire, male per voi, ma che vi devo dire? Io sono sola. Voi lo potete fare? E non lo fate!
ด้วยกันเลยถ้าพร้อมละไม่เล่าไม่ด่าอะไรถึงมัน Sembra la canzone Piccola Ghetti. Oh, Piccola Ghetti sotto. Ecco il POV. Oddio, paura. Cazzo. Scusate, ma sì, certo, io parlo e spengo il microfono. Dico, ma non mi ricordo che tipo che Bambi faceva, gli diceva tipo che la lasciava, o mi ricordo male io? Dai, Prim, dai, chiedigli quello che penso. ได้แค่นี้ก็มากเกินรางวัลแล้ว แค่เนี้ยทำไมแฮปปี้ง่ายจัง Ah, me lasciano tutto nell'ultima parte? แต่ถ้าแกอยากให้มากกว่านี้ก็ได้นะยินดีแล้ว ฉันรู้แล้วว่าฉันจะให้อะไรแกแต่คนเนี้ย Chi cazzo è? Chi? ด้วยเนี่ย Molto ci fate che min. บอกนะว่าเป็นผู้กำกับใน คนที่แกควรจะแคร์รางวัลด้วย Raga, come so le cose ormai? แต่คือมิน Brava Bambi però, eh? È ora che parlate, dai, su. Cagate il cazzo. Madonna, raga, che è sta cosa lattosa che mi fa... Già non sto bene di panza, già solo a vederla mi viene... vengono quei crampi tipo burp. Beh, vedo che sta andando bene, ok? Chi parla per prima? ไม่ได้บังคับ แต่เขาบอกว่ามึงร้องห่มร้องไห้ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกู พูดเวอร์ กูยังไม่มีน้ำตาสักหยดเลย งั้นแสดงว่ามึงอยู่ได้ใช่ไหมล่ะ ไม่ได้ต้องพึ่งกูอยู่แล้วนี่ อยู่ได้ก็แค่แหละ นี่กูยังไม่ได้ตอบลูกค้าเลย คิวชนกันไปหมดละ ติดต่อใครไปก็คิดแพง กูไม่ได้ต่อราคาเก่งเหมือนมึงนี่ภาษีจ่ายยังไงกูยังทำไม่เป็นเลย Sei un incapace. เลยโดนฆ่าปาก รู้แล้วน่ะ Dai, che vi volete bene, vi dovete solo dare una carmata, su. กูก็รู้แล้วด้วยว่ามึงสำคัญกับกูขนาด Azzo. ผ่านมากูไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวเท่าไหร่ มึงรู้ปะมึง Brava, Prim, sì. Sto un attimo a confondere, cioè sto a capire più cazzo. ถ้าไม่มีมึงก็ไม่มีกูวันเนี่ย Ponte Zelda, questa foresta incantata, avete sentito sotto? Per chi conosce? พวกโปรดิวเซอร์ผู้ชายมันดูถูก โดนไล่ให้ไปปักตะไคร้บ้าง เราก็เลยอยากจะเปิดออฟฟิศให้ผู้หญิงมาทำงานกัน แล้วเราก็ทำได้ จนวันนี้กูมีชื่อเข้าชิง ทั้งที่มันควรจะมีชื่อมึงอยู่ในนั้นด้วย ไม่เว้ย แค่มึงคนเดียวมึงก็เก่งแล้ว ไม่มึง Io ho sempre detto che se due persone si vogliono bene veramente, ma proprio veramente, non si abbandoneranno mai, non si lasceranno mai. Certo, poi bisogna parlarsi, bisogna avere la buona volontà, perché non è che tutto cioè, rimane sospeso nell'aria e tutto viene dato per buono, cioè bisogna anche dimostrarlo. In questo caso loro due si stanno abbandonando un po' il loro orgoglio, no? Forza, brave, cazzo, bevete quel coso lattoso tu che... กูรู้แล้วว่าทำไมมึงถึงอยากรักษาเขาไว้ กูจะให้มึง Ma กูจะช่วยมึงบาลานซ์เรื่องงานและความรักกันนะ ma mi pare che alla fine non va bene, non mi ricordo, però vabbè, speriamo, dai. Tanto fino all'ultimo, raga, staremo col culo stretto, io ve lo dico. Sì, però Bambi adesso ha fatto questo bel gesto, ma lei che cazzarola sta pensando? Ecco, vedete? Arriva il pensiero intrusivo, perché lei ce li ha, che gli dicono ma tu allora la devi lasciar perdere, perché allora tu non sei abbastanza, e allora devi andare via per farla stare bene. Tutte cose che lei pensa senza dirle a Prim, e questo la porterà a fare quella cazzata che sapevo. Oddio, la madre, aspetta un po'. Ma butta l'alta per l'anna, fa fuori. ลงรูป
Ma poi la madre ha accesso a ogni località, cioè, ma non c'è tipo qualcuno che dice, ma... Cioè, io non posso entrare ovunque in questo modo. แล้วเธอไม่คิดจะห้ามเขาเลยหรือไงฮะ เป็นแฟนกันยังไงไม่ห่วงอนาคตของชาชาบ้างเลยเหรอ Ma questa domanda se la dovrebbe fare lei che ha fatto quelle porcherie per far entrare sua figlia nell'entertainment. อยากดังหรือว่าอยากจะเอาคอนเนคชั่นได้ข่าวว่ามีแบรนด์เสื้อผ้านี่เป็นแฟนกับนางแบบก็น่าจะ Ma perché non la facciamo correre la signora alla velocità massima su quei tapirulan? Così, giusto per vedere se ce la fa. Così non c'è stato di tutte queste stronzate. สามารถทำงานหาเงินเองได้ เราก็ไม่เคยแบมือ Brava, Gloria, che cazzo rispondi che... เราก็ไม่เคยอยากดังด้วยค่ะ งั้นฉันขอเตือนเธออีกครั้ง Donna mia, poi gente che ti punta a ridare addosso. ถ้ายังอยากเป็นแฟนชาชาก็คิดถึงอนาคตที่มันเยอะๆกอบโกยกันไว้ก่อน Ma si guardi allo specchio e faccia la madre, che non lo è stata per niente. Hai capito? Sì. ว่างหรือเปล่า หนูมีเรื่องอยากคุยด้วย จะมีอะไรสำคัญหรือเปล่า Madonna, mia madre, porca troia, date una carmata, sempre col culo pizzo. La madre, anche nella novella, la madre di Bambi è sempre stata molto fredda e lontana da Bambi, ไปนิวยอร์ก Ma da madre. แกคิดดีแล้วเหรอ Io queste cose non le comprendo, che palle. วิธีที่จะทำให้หนูมีความสุข อาจจะเป็นการที่หนูต้องไปอยู่ในที่ใหม่ No, non puoi scappare da qualcosa che hai dentro se non la risolvi, te la porti semplicemente dietro da un'altra parte e ci metti il doppio del tempo per fartela passare. Le cose devono essere risolte. Oh, senti, la madre sta... Ma che cazzo stai a fare? Diglielo, dai. แกต้องเลิกแบกความรู้สึกของคนอื่น Ah, ecco, ha detto una cosa intelligente la madre. มันไม่ใช่หน้าที่แกที่จะทำให้คนอื่นมีความสุข Giusto? Giustissimo. ๆก็นี่ไงแม่ Perché Bambi mica deve essere il re Mida della felicità. Cioè, non è che quando va in giro lei devono essere tutti felici, ma se mi rode il culo. ถ้าการไปจะทำให้แกรู้สึกสบายใจ ก็ไปนะ ฉันพร้อมสนับสนุน จะเอาอะไรก็บอก Ah, non è male che la madre ci ha messo 11 episodi, però gli ha fatto a dirgli una cosa carina alla figlia. เองไม่ใช่ทำให้คนอื่นมีความสุข เข้าใจไหม Brava, giusto. E quindi comunque fa la stronzata lo stesso? Raga, quando c'hai quel tarlo in testa, se non lo butti fuori, continua, eh. Mamma, ma che cazzo stai facendo? Ecco, sì, oddio. แต่ว่าฉันรีบสุดๆแล้วนะ เนี่ยฉันสั่งเลิกกองเร็วจนทุกคนตกใจอ่ะ ไม่เป็นไรฉันก็ทำงานรอแกเรื่อยๆอ่ะซีเรียส แล้ววันนี้มีอะไร อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม แต่ว่าฉันอยากกินอาหารจีนอ่ะ Diglielo. แกเป็นอะไรอ่ะ Comunque è bravissima Bambi, sembra veramente vedere, cioè sembra che stai vedendo il video di una persona reale, non di un'attrice, capite quello che intendo? ตอนที่จะให้ไปคืนดีกับไอ้มินใช่ไหม จะบอกแก Ecco. Sì, แต่ฉันอยากบอกแกตอนหน้า sì. เรื่อง ฉันจะกลับไปนิวยอร์ก ไปทำงานเหรอ ไปเมื่อไหร่ เฮ้ย ฉันขอไปด้วยดิอยากไปเที่ยวอ่ะ แต่ว่าขอเคลียร์งานกับไอ้มินก่อนนะไม่งั้นรอบมินฆ่าฉันแน่ๆเลยอ่ะ ไม่ใช่ Sentite la rottura di bicchieri di vetri? ฉันจะกลับไปนิวยอร์ก Ma non ha capito, eh? ถาวร Comunque possiamo dire che pure a prima gli si risolve una cosa, gli se ne distrugge un'altra, eh? ฉันแค่รู้สึกว่า ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงแกแล้วอ่ะ ฉันไม่อยากให้แกต้องมาเลือกว่า Difficile, raga. งาน ฉันไม่อยากให้แกต้องมาเลือกว่า ระหว่างฉันกับอะไรแล้วว่าฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะ แบมบี้ ค
เฮ้ยทุกอย่างมันเคลียร์ไปหมด Infatti, cioè, comunque Bambi ha scelto anche una tempistica un po' particolare, perché comunque proprio adesso che le cose si sono un po' fissate, cioè potevo capire prima, ma adesso... แต่สักวันหนึงมันก็กลับมาอีก Ma è l'11° episodio. สักวันมันก็จะเป็นแบบเดิมอีก มันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อย ไม่มันจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะว่าเราสองคนโตขึ้น แล้วเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ๆ ฉันก็เรียนรู้แล้วไง Che cosa hai capito? ว่าเราฝืนไปก็เท่านั้นน่ะ ฉันเกือบทำให้แกเสียเพื่อนรักก็เพราะฉัน Vabbè, ma che c'entra? Ma perché sono un po' due coglioni pure loro. วันข้างหน้าฉันจะต้องคาดหวังอะไรจากแกอีก ฉันไม่รู้ว่า ฉันจะอยากได้อะไรจากแกอีก ฉันไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอะ Bella merda, gli ha dato una... Sento una zaccagnata dietro al... ฉันย้ายไปอยู่นิวยอร์กกับแกก็ได้อะยังไงฉันก็อยากไปเรียนที่นั่นอยู่แล้ว ได้ไปถ่ายหนังที่นู่นด้วยไง Boh, pure questa decisione la trovo un po' a cazzo di Bambi, però purtroppo è data da proprio mancanza di dialogo costruttivo fra loro due. เพื่อฉัน È la conseguenza di questa mancanza del tempo. สัญญาไว้ว่าจะทำกับฉันนะหึไม่อยู่ทำข้อสุดท้ายด้วยกันก่อนเนาะ แล้วถ้า ฉันอยู่และฉันทำข้อ 1 ถึงข้อ 4 แกพังอะบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเราไปกันไม่ได้จริง Ma che cazzo sta... Ecco, stai decisioni a tavolino, così. Ma non è vero, ma non è vero. ไง Ma non è vero, sta a fare tutto da sola. Vabbè, raga, questa è la gente che ormai non ci vede più, eh. แต่ฉันเลือกตัวเอง ไม่อะแบบฉันว่าแกคิดมากเกินไปอะ No, non hai scelto te, non hai scelto te stessa. แกกลับไปก่อน Però avevi detto che la volevi rendere felice e così la rendi infelice. Sei un po' discordante. Ma che cazzo stai a fare, Bambi? Gliel'avevi pure promesso? Vabbè, ma tante promesse regate a sti tempi. ฉันอยากอยู่คนเดียว La caccia pure, proprio così. Ma che cazzo stai a fare? Ma vabbè, qui Bambi... Vabbè, raga. Qui pure Bambi sta a fare la stronzata da serata, dai. Hai fatto tutta sta lotta. Vabbè, ho capito, raga, ma che vi siete impazzite? Che puntata di merda, cioè nel senso bella ma piena di angoscia. Allora raga, scusate ma non ci sto a capire un cazzo. Ma quindi fatemi capire, nel senso lei la lascia ma poi torna? Vabbè, allora se tutto va bene, che vi devo dire? Fategli fare sta super cazzola. Che tanto, ripeto, quando una persona prende la tangente, cioè Bambi è la tipica persona che ha tantissimo una complessità emotiva forte da un trauma che purtroppo ha vissuto. Una famiglia che comunque è sempre stata molto anaffettiva, perché veramente anche nel libro la mamma è sempre stata molto fredda nei suoi confronti, è sempre stata incompresa, ma a parte le cattiverie che ha subito anche da Amy, insomma non è facile avere tutto questo gruppone. Prim anche con lei comunque in questo caso non ha avuto un avvicinamento progressivo, ma si è rimessa con lei semplicemente perché le aveva fatto tenerezza quello che aveva vissuto nel passato e non si è costruito niente.
non si sono mai parlate veramente, quindi questa è tutta una concatenazione di cose che poi alla fine si vanno a sommare. Poi è fatta la stronzata e vabbè, però dalla prossima puntata mi pare che le cose si risolvono, ma vediamo che cosa succederà. Noi rimaniamo, raga, col culo stretto, con le chiappe strette fino alla fine del prossimo episodio, che vi ricordo sarà l'ultimo, quindi mi raccomando, fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato di questo episodio, di queste scelte, di questi da madre cacacassi di Sciascia, che non gliela famo più, e soprattutto facciamo delle prime ipotesi su cosa potrà finalmente accadere. Speriamo insomma che tutto si risolve, soprattutto che Bambi possa trovare la sua felicità, perché bisogna trovarla con se stessi, ecco, quindi io mi auguro che questo accada. Comunque raga, posso dire una cosa bella, Go Rules mi è piaciuta, molto profonda, molto interessante, anche mi è piaciuta molto il fatto che abbiano introdotto anche tantissimi argomenti. Vi ho detto, è stata veramente un'antologia di tantissime tematiche sociali, emotive, psicologiche, sulla salute mentale, che ho piacevolmente apprezzato.